नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद दास गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम्भे माने श्रवण करिबा शुद्ध भगवत प्रेम संबंध रे एक निर्दिष्ट संबंध स्थापन करी कृष्ण प्रीतिर वासना जेतेबेले घनीभूत हुए ताको भगवान को प्रति शुद्ध प्रेम कहा जाए। आरंभ रे जने भक्त तार आध्यात्मिक गुरु का आदेश रे भक्ति जोगर विधि विधान पालन रे नियुक्त रहे तद्वारा जेतेबेले समस्त भौतिक बंधन से संपूर्ण रूपे शुद्ध हो जाए सेतेबेले तार हृदय रे भगवत भक्ति प्रति आसक्ति एवं रुचि जात एही रुचि एवं आसक्ति कालक्रमे क्रमशः घनीभूत होई प्रेम रे परिणत होई। प्रेम शब्दटी वास्तव रे केवल परम पुरुष भगवान का संबंध रे प्रयोग कर जाय पारे। भौतिक जगत रे प्रेम शब्द आदौ व्यवहार योग्य नहीं। भौतिक जगत रे प्रेम बोली जहा कुआ जाय ता इंद्रिय कामना व्यतीत आउ किछि नहीं। स्वर्ण एवं लोह मध्य थिबा पार्थक्य सदृश प्रेम और इंद्रिय कामना मध्य गभीर पार्थक्य रहिछि। नारद पंचरत्र रे स्पष्ट भाव उल्लेख अछि जे जेतेबेले इंद्रिय कामना को संपूर्ण रूपे परम पुरुष भगवान का सेवा कामना रे परिवर्तित करा जाय एवं तांकठारे एक परिपूर्ण संबंध स्थापन करा जाय सेतेबेले ताहाको शुद्ध भगवत प्रेम बोली भीष्म प्रहलाद उद्धव एवं नारदक भली महान अधिकारी गण ग्रहण करछथि। भीष्मक परि महान अधिकारी कहछथि जे भगवत प्रेमर अर्थ अन्य कौनसी व्यक्ति प्रति तथाकथित प्रेमर संपूर्ण त्याग। भीष्मक मतरे प्रेमर अर्थ निजर स्नेह श्रद्धा को अन्य कौनसी व्यक्ति सहित समस्त संपर्क तुटाई जनकठारे संपूर्ण भाव स्थापन करिबा। एही शुद्ध प्रेम परम पुरुष भगवान का निकट को दुईटी अवस्था रे स्थानांतरित कर जाय पारे। भाव विभोर हेले किबा स्वयं परम पुरुष भगवान अहेतु कृपा लाभ करे किभली से भाव विभोरता सही संबंध रे हम श्रवण करिबा। जने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को निर्देश रे शास्त्र निर्धारित मते केवल भक्ति जोगर विधि विधान अनुसरण करे भगवान को प्रति शुद्ध भावपूर्ण प्रेम जात हुई। श्रीमद् भागवतम रा एकादश स्कंद रे 40 नंबर श्लोक रे कहले अछि विधि पूर्वक प्रेम पूर्ण सेवा संपादन रु जात शुद्ध भावपूर्ण प्रेम कथा वर्णित होइछि। भक्ति जोगर विधि विधान संपादन करथिबा समय जने भक्त निजर स्वाभाविक कृष्ण भावनामृत को उन्नत कराए एवं एही परि द्रव्यभूत हृदय रे से उन्मत्त प्राय कीर्तन करे और नृत्य करे। भगवान का पवित्र नाम कीर्तन करते समय बेले बेले से अश्रुपात करे बेले बेले सामंजस्यहीन कथा कहि पुकारे केते बेले संगीत गान करे और केते बेले बहिरागत व्यक्ति प्रति दृक्पात न करी उन्मत्तवत नृत्य करे। पद्म पुराण रे स्फूर्त श्रद्धारु जात दिव्य भावपूर्ण प्रेम संबंध रे एक वर्णन रहिछि। चंद्रकांति नामक एक ख्यात संपन्न सुंदरी बालिका श्री कृष्ण को निजर स्वामी रूपे पाइबा को कठिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे। भगवान कर दिव्य रूप ध्यान करिवार से निज को निरंतर व्यापृत रखिले एवं भगवान कर महिमा सतत गान करे। से अन्य कार्य को निजर स्वामी रूपे ग्रहण करिबा को इच्छा करे नाही। से दृढ़ भाव रे निष्पत्ति करिथिले जे केवल भगवान श्री कृष्ण को से पति रूपे वर्ण करिबे। भगवानकर असाधारण करुणा किभली ता वर्णन कर जे एठी जतेबेले जने भक्त दिव्य पूर्ण प्रेम रे भगवान को सतत संगलाभ करिबा देखा जाए सेतेबेले बुझिबा को हेबो जे स्वयं भगवान तांकर अहेतु की करुणा बळ रे तांको ए प्रकार स्थिति प्रदान करछंती। एही परि अपार करुणा रे एक दृष्टांत श्रीमद् भागवतम रे एकादश स्कंद रे दे जायछि जेठारे भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहछंती वृंदावन रे गोपीगण मते लाभ करिबा को वेद अध्ययन करि नथिले
କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିନଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁଚ୍ଛ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ମୋର ସଂଗ ଲାଭ କରି ସେମାନେ ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବିରତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ସତତ ଗାନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବଳରେ ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ହରିଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଭଜନ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ତୁଚ୍ଛ ସାଧନ ଏବଂ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ପଦ୍ଧତି ମାନ ଶେଷ କରିସାରିଛି। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ତୁଚ୍ଛ ସାଧନ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହରିଙ୍କ ଠାରେ ଏପରି ପ୍ରେମ ଜାତ ନ ହେଲା, ତେବେ ତାର ସମସ୍ତ ସାଧନ ଅକାରଣୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ବାହାରେ ଅନ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତପସ୍ୟା ତୁଚ୍ଛ ସାଧନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ତୁଚ୍ଛ ସାଧନ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଅନ୍ତରରେ ସତତ ଦେଖି ନ ପାରେ, ତେବେ ସେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧନା ବୃଥା ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦୁଇଟି ଶିରୋନାମ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଚାର ବ୍ୟତିରେକେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପେ ଆପେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ନାରଦ ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ଜାତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ମୁକ୍ତି ପ୍ରେମ ଜାତ ହୁଏ। ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଯଥା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ସଦୃଶ ରୂପ ଲାଭ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ବା ଲୋକରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା। ବୈଷ୍ଣବ ମୁକ୍ତି ମାୟାବାଦ ମୁକ୍ତି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। ମାୟାବାଦ ମୁକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ। ନାରଦ ପଞ୍ଚରତ୍ନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବିମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ୟାହତ ପ୍ରେମରେ ଆବଦ୍ଧ ଏବଂ ତାର ମନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସତତ ନିବଦ୍ଧ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଅନବରତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତିର ବିଧି ବିଧାନ କଠୋର ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅହେତୁକୀ କୃପା ଲାଭ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ମହାନତା ବା ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତିର ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ଆସେ। ଯାହା ହେଉ, ଭକ୍ତ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଫଳରେ ଏପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଗ ଲାଭ କିଭଳି କରାଯାଏ, ତାହା ଭକ୍ତିର ସମୃତ ସୁନ୍ଦରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେବାର ଯଦିଓ ଏ ଯାବତ ବହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିର ଅବତାରଣ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଳ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଲାଭର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଏକ ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ମୂଳତଃ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁ ସୀମିତ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି କେହି ଏଭଳି ସମିତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ଯେ ଯଦି କେହି ସାମାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଭଳି ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ବଳରେ ଏଭଳି ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନଙ୍କରେ ତାର କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭର ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭକ୍ତିର ନୀତିମାନ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ସେପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତକୁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ।
परवर्ती स्तर रे आध्यात्मिक गुरु तत्वावधान रे उक्त भक्त विधि पूर्वक भक्ति आचरण करे एवं एही कार्यर फल स्वरूप से समस्त प्रकार अवांछित धंधार मुक्त हुए सेतेबेले तार विश्वास धीरे धीरे बद्धमूल हुए एवं भक्ति प्रति तार एक अभिरुचि जात हुए तापरे सेतु आसक्ति आसे तापरे भाव विभोरता जन्मे एवं शेष पर्याय रे भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जात हुए एही सब शुद्ध प्रेम विकास रो विभिन्न पर्याय केवल सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान पुरुष जीवन एभली सफलता अर्जन करि पारे वैदिक शास्त्र केवल बौद्धिक दिग अध्ययन करथिबा व्यक्ति एपरि विश्वास विकास करी संगठित होई उपलब्धि करि परिबो नै तेणु नारद पंचरात्र ऋषि शिव पार्वती को कहछंती हे देवी मोठार तमे अवगत होई पार जे परम पुरुष भगवान के प्रति जो व्यक्ति दिव्य भावपूर्ण प्रेम जात होईछि एवं एही प्रेम जोगु जे दिव्य आनंद रे निरंतर निमज्जित रहिछि से शरीर व मन जात होइतिबा भौतिक दुख व सुख अनुभव मध्य करि परिबो नाही स्नेह एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार मूल प्रेम वृक्षर विभिन्न शाखा से सब बहु प्रकार स्नेह पूर्ण प्रकाश पूर्वाभास अटे से प्रेम स्नेह पूर्ण प्रकाश सब एटार आलोचना करा जीव नाही एई सब विभिन्न प्रकाश सनातन गोस्वामी लिखित भगवता वृत पुस्तक रे वर्णित होइछि यदि एपरि स्नेह और प्रेम व्यवहार संपर्क विषय वस्तु अत्यंत गोपनीय तथापि सनातन गोस्वामी से सब विषय वर्णना करछन एपरि भावरे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधुर प्रथम भाग समाप्त करी उक्त रचना को दिव्य माधुर्य प्रतिष्ठाता श्री सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का दिव्य आनंद पे समर्पण करछन ए युक्तिरु मने हुए जे भक्ति रसामृत सिंधु रचना काल पर्यंत महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी सेते बेसी प्रसिद्धि लाभ करे नथिले जय श्री ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय भक्ति रसामृत सिंधु की जय जय श्री प्रभुपाद जय गुरुदेव स्वामी की जय जय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि